कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना बिजेडीर बढ़ुवा विद्रोह भितर वरिष्ठ विधायक तथा पूर्वतन मंत्री अरुण साहू मंतव्य को नहीं चर्चा। एक गुरुदिवस उत्सव में जोगदे अरुण कहते बाबू पणिया देखे हाकिमाती करने आउ अर्डर करने काम समस्ते करें निजर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने को जाए अन्य को नीचा देखाइबाटा समस्त हाथ में हो पार कोटेरी ग्रुप को परोक्ष कटाक्ष कर अरुण कहते काम हासिल करने आम उपाय भावुचे नीति विरोधी बा अनैतिक हेले मध्य कामटा हासिल करने आम आत्मसमर्पण करुचे किंतु मन भितर आम विवेक केउठी ना केउठी विद्रोह करुछि ए सब कहवा बेले मो मन भितर विद्रोहर निया जलुछि बोली कहछंती अरुण साहू। तेबे अरुण साहूंको एभली कहवा पछरे टार्गेट रे की पांड्यान ना आउ काहाकू इशारा करिसंती ताकू नै एबे बढ़िछि चर्चा। तेबे अरुण साहूंको मंतव्य नै पांड्यान किबा बीजेडी पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। अमलातंत्री टू बी ए सिंपल वन आपण जानती सरल हवा सबुठारु बड़ कठिन व्यापार कौन कठिन व्यापार सरल हसटी हसवा सरल खाद्य खाइबा सरल जीवन यापन करवा बाबू पणिया देखे मुका को हाकिमाती करी ऑर्डर करवा ये तो समस्त करें मोर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने को जाई अन्य को नीचा देखेबारे एटा समस्त हाथ में हो किंतु मो जेते बड़ हेले भी मोर जे नम्रता रही तारू बड़ विभूषण कौन अच्छी भूषण कौन अच्छी काम हासिल करने आम उपाय बाछुचे नीति विरोधी हेले अनैतिक हेले मध्य कामटा हासिल करने आत्मसमर्पण करुचे किंतु मन भितर आम विवेक भितर कोउठ ना कोउठी विद्रोह करुची हुए तो न कहि पारि मध्य जे एई लोकटा भल अछि आ समस्ते भल नाहंती एकता समस्त भितर अछि। ये विश्लेषण गुड़ाक कला बेले मो मन भितर विद्रोहर दाबानल उठुची मो मन भितर एक विप्लव तैयारी होउची पुणी जाली पड़ी ध्वंस करदो इच्छा होउची। मोर निष्पत्ति हैला ओडिशार दुर्गति पई जो माने दायी सेमानक मुखा खोलिबी एवं ओडिशार दुर्गति केमिति न हबो सेइते भी जेते बड़ विप्लव आंदोलन दरकार सेटा करिवे। अधिक सूचना आम सीनियर रिपोर्टर जगदीश दास आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती। जगदीश आम अरुण साहूंकर कथा को शुणुले मन में अनेक क्षोभ जहाँ कथारू लगुच किंतु मन भितर जो विप्लवर बन्ही चलुची अरुण साहूंक मनरे ये विप्लवर बन्ही आग को प्रशमित हेब ना ये विप्लवर बन्ही विध्वंसर तांडव रचिब। बिल्कुल जब आम देखा कौटि ना कौटि अरुण साहू जो कथा आज कहते जो गुरु दिवस समारोह उत्सव से निजे मनर कथा प्रकारांतर जो देखा ये कथाटी गुरु मान कहते किंतु ता पछरे कौटि ना कौटि दल भितर जो भाव में गोष्ठी कंदल चली जो भाव में बसिजिम चली बाबू राज चलीला ताकू नहीं से गोटे प्रकार सीधा सड़क निशाना कर जो कथाटी से कहते जो मैंने ओडिशार दुर्गति दायी से मुखा खोलि अर्थात अरुण साहू ये क्या कथा कहते कारण 24 वर्ष धरी जदि आम देखा बीजेडी ही सरकार रहा तो बीजेडी सरकार समय से कौन अनुभव करुले कि ओडिशार दुर्गति होती ए दुर्गति दल पक्षर किए जड़े पावर करिडर थे जो मैंने कि दायी रही से विरुद्ध में युद्ध दे डाकरा कौन पाई आप जानी जो भाव में अरुण साहू निकट में किसी दिन तले एक बही प्रकाशित करछंती साइटा सत से परोक्ष दल को क्षताक्त प्रश्न उठुची जे प्रकृत में ये अनुभव अरुण बाबूंकर जेतेबेले क्षमतार थिले सेतेबेले अनुभव हेई नथिला किंतु क्षमतारू गला पर हठात ये अनुभव कहीं बिल्कुल सही कथा हमें कहीपर कारण आप देखते केवल अरुण साहू नुहति अनेक नेता एमती अच्छा वरिष्ठ आरंभ कर युवक पर्यंत जो मैंने कि बर्तमान 2024 पर जितेबाला दलर विपर्जय घटला से साहस जुटे बाहर को आसुंच सीधा सड़क निशाना करुँच अरुण साहू जो कथा कहते जो भाव में अमलातांत्रिक मनोभाव कथा कहतु सीधा सड़क भाव में निजर स्वेच्छाचारिता कथा कहतु निजर मनोभाव को पूरण करने अन्य लदी दबा कथा
କୁହନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥା କହି ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ କରି ଦିଆଗଲା, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାର ଇଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହବା କଥା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଶାର ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବି, ଯେତେ ବଡ ବିପ୍ଳବ ଦରକାର, ବିଦ୍ରୋହ ଦରକାର, ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବି ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କରିବି। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଯେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବିଜେଡିରେ, କେହି କାହାକୁ ମାନିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଛାଇ ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବାବୁ ପଣିଆ ଦେଖେଇ ହାକିମାତି ସିଧାସଳଖ ଲିଡରସିପ ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହାର ଅରୁଣ ସାହୁ? ବିଲକୁଲ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରାନ୍ତର କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏକାକି ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଠି କାହା କଥା ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗଦୀଶ ଯାହା ସୂଚନା ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଇଏ ବୟାନ ଉପରେ କଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୟାନ ରଖୁଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି, ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗଦୀଶ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ନେବା ଅରୁଣ ସାହୁ କଣ କହିଥିଲେ। ରହିଲେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ବି ଏ ସିମ୍ପଲ ୱାନ୍। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସରଳ ହବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଠିନ ବ୍ୟାପାର। କ'ଣ କଠିନ ବ୍ୟାପାର? ସରଳ ହସଟିଏ ହସିବା, ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ବାବୁ ପଣିଆ ଦେଖେଇ ମୁଁ କାହାକୁ ହାକିମାତି କରିବି, ଅର୍ଡର କରିବା, ଏ ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ନିଚା ଦେଖେଇବାରେ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମୋର ଯଦି ନମ୍ରତାଟା ରହିବ ତାହେଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ ବିଭୂଷଣ କ'ଣ ଅଛି, ଭୂଷଣ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପାୟ ବାଛୁଛେ, ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଅନୈତିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମଟା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ, ଆମ ବିବେକ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି, ହୁଏତ ନ କହିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣଟା କଲାବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ଦାବାନଳ ଉଠୁଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁଣି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗତି କେମିତି ନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର ସେଇଟା କରିବି।